I am Snigdha from aspireacademy, and today I'll be dealing with the topic the animal kingdom from class 11. So today what we will be learning is the basis of classification, how the animal kingdom is classified, and what are the criteria for that particular classification is going to be dealt in this class. Now today we will also try to cover up few the characters of the first group of classification, and before that without wasting time, let's move to the topic. So animal kingdom juntu hoy, animal kingdom to hoise আমি সবে জানো যে আমাৰ যোনটো লায়ন টাইগাৰ মেমলস বিলাক যিমান আছে হিউম্যান বিংস ইনফ্যাক্ট সব এইবিলাক আমাৰ এনিমেল কিংডমটোত পৰে এটা সৰু ব্যাকটেৰিয়াৰ পৰা এটা ডাঙৰ হিউম্যান অৰ্গানিজম বা যোনটো ওয়াৰ্ল্ডৰ সবতছে ডাঙৰ এনিমেল হয় ব্লু ৱেল হেতুও আমাৰ এনিমেল কিংডমৰ ক্লাসিফিকেশনত আহে এটা চাওহা ফাৰ্স্ট আমি চাও এনিমেল কি হয় সো এনিমেলটো আমি এটা ডেফিনেশন দিব লাগিব So what exactly is an animal? So animal to ki hoy? Animal are multicellular and heterotrophic organisms. So multicellular mane ki to tumaloge already jana because cell life ot ami pohisue. So multicellular mane bibhinno beleg dhoronor cells ahi jetia log lagi eta organism banabo hetu hol amar multicellular. Aru and heterotrophic organism. Heterotrophic juntu hoy heterotrophic mane amar mode of nutrition bahut keta ase. So mode of nutrition to ami already janu ki dhoroner ase autotroph heterotroph parasitic heblak amar mode of nutrition hoy tare junto amar heterotrophic nutrition hoy hetu mane that cannot make their own food. So heterotrophic nutrition to mane hoise june nijor khadya banabo nware nije nijor khadya production koribo nware they depend on some other organism for food. So heterotrophic multicellular to gom palluwe aru without cell wall and chlorophyll. So heterotrophic kihor karone heterotrophic hoy because amar juntu body ase amar juntu cell ase cellot chlorophyll production koribo nware. So chlorophyll is not present in animal cell. So he chlorophyll hua karone amar heterotrophic nutrition mode to laga hoy aru amar cell wall na thake amar mi cell jutu chapter ase already paisu je plant cellot eta hard layer thake apart from the plasma membrane aru eta external layer thake juntu rigidity provide kore cellot he cell wall tu amar animal cellot na thake. So jodi ami animal define koribo lage ami define koribo lagibo je animals are multicellular heterotrophic and without cell wall and chlorophyll. So etue hol amar animalor definition. এতিয়া আমাৰ এনিমেলৰ বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ আছে এই ফটোখনতে তোমালোকে দেখিছা যে কিমান বিভিন্ন ধৰণৰ এনিমেল আছে যেনেকৈ এটা তোমাৰ সিঙ্গল সেল অৰ্গানিজম হয় তাৰ পিছত আমাৰ মাল্টি সেলুলাৰ অৰ্গানিজম বিলাক আছে বাঘ তাৰ পিছত চৰাই সব বিলাক আমাৰ এনিমেল কিংডমত পৰে কিন্তু ইমান বিভিন্ন ভেৰাইটি থকা এনিমেল বিলাক আমি পঢ়িম কেনেকৈ বা আমি ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স বিলাক জানিম কেনেকৈ গম পাম যে ইটো হয় ইটো হেৰি কি কয় বাঘ হয় এটো আমাৰ বেলেগ এটা এনিমেল হয় সো হে ডিফাৰেন্সিয়েশন খিনি স্টাডি কৰিব কাৰণে আমি এতিয়া ক্লাসিফিকেশন কৰিম সো এতিয়া সোৱা যে about 1.2 million species of animals আছে সো ইমান তাৰ মানে ইমান amount of animals আছে গোটে world খনত সো ইমান animal species আমি এটা এটাকে চাই থাকাটো সম্ভৱ কথা নহয় 1.2 million to বহুত ডাঙৰ এটা নম্বৰ হয় So, which shows a great diversity of life. So, iman dangor eta number variety thaka mane ki hobo diversity ahibo. So, diversity ahar lage lage ki hobo amar differentiation koribo digdar hoy jabo je kuntu ki hoy. So, to express the relationship between different organisms, there is a need for classification. So, iman diversity thakat majoto kisuman keteba ki hoy similarity thake jeneke ami moi eta example di asu mammal or khetrot mammal juntu class hoy so mammal or khetrot ki hoy mammal they produce young ones eta time on eta young one produce koribo pare kisumane aru eta time on litter produce koribo pare kitu
মেমেল বিলাকে দে প্ৰডিউচ দেৰ ইয়াং ওৱান্স তাৰপিছত ফিমেল যোনটো থাকে মাদাৰ যোনটো থাকে দে লুক আফটাৰ দে ইয়াং ওৱান্স সো একেটা কিছুমান কি হয় সিমিলাৰিটিজ আছে মেমেল ক্লাসিফিকেশনটো সো হে ডাইভাৰ্সিটিৰ মাজতো যে সিমিলাৰিটিটো আছে হেটো আমি ৰিলেশনশিপ এটা ড্ৰ কৰিব খুজিছো ফৰ বিকজ অফ দ্যাট ওয়ান আমি ক্লাসিফিকেশন কৰো Secondly, classification involves grouping of organisms into different groups on the basis of their similarities and differences. It is into both maloko kolu je mammal group to mammal group or ami dekhilu je females bilake young one produce kore aru females bilake look after the young ones. Kintu he mammal category to amar beleg type or ase jeneke hol amar homo sapiens. So homo sapiens to ki hoy human beings so human being ki kore eta time eta child e dibo pare exceptions ase in case of twins quadruplets hiplak eta exception hoy kintu eta time ezoni female eta bachcha jonmo dibo pare but in case of dogs cats tiger hote ki kore litter dibo pare tar mane hote bahut keta tinta sarita ekelege dibo pare jonmo so but still also hot mammals hoy So আমি দেখিলো যে young ones to মাকৰ পৰা নিউট্ৰিশন লৈ মাকেৰ young ones ক চাই হেটো আমাৰ mammal category বাঘ সিংহ মানুহ সবতে কমন আছে কিন্তু number of young ones কিমান produce হৈছে হেটো মানুহ বাঘ সিংহ গৰু তাৰ পিছত আমাৰ কুকুৰ হেবিলাক ভেৰি কৰে সো হেটোৱে হল আমাৰ ডিফাৰেন্স So, etu liner etu meaning ase similarity o thakibo kintu tare majot difference o thakibo jeneke amar mammals ami human beings ki kor ami duta ghorit khus karu kintu amar baki jin bilak mammals ase hehote saida ghorit khus kare so hitu eta difference hol but amar tar majot similarities ase thus classification helps in assigning a definite taxonomic position to a species so amar jintu taxonomy ase hierarchical studies bilak jun bilak pohu taxonomic studies bilak pohu hetu eta definite position jate dibo paru eta particular organism hetu karone ami classification to koru etia ase basis of classification to koru boli kolu kitu classification kora karone kiba ta to basis lagibo so he basis to ki hoy ami sao ha so firstly ase amar levels of organization First to all levels of organization মানে কোনটো লেভেলত কি পৰিব হেতু চাব লাগিব in details আমি আৰু পঢ়িম হেতু but first আমি just এট ফুলমুলকে এটা ৰিডিং মাৰি লৈছো so second to আছে আমাৰ body symmetry মানে কি body to symmetrical হয় নে নহয় নে asymmetric হয় একো symmetry নাই আৰু body symmetry ৰ দুটা টাইপ আছে তো হেতু বিষয় আমি চাম তাৰপিছত germinal layers germinal বা embryonic layers কিমানটা embryonical layers of পৰা আমাৰ organism to produce hoise hetu basis to ami sam tar pisot ase cilium ba body cavity organization to kinukwa hoy kinukwa dhoroner body cavity hoy koru hoy ne dangor hoy ne body cavity e nai hetu ami sam tar pisot ase metamerism ba metameric segmentation etu segmentation o kor ba etu amar metameric segmentation বুলিও কও metamerism segmentation বা metameric segmentation বুলিও কোৱা যায় যোনটো কিমানটা সেগমেন্ট আছে বডিত কিবা সেগমেন্ট আছে নেকি ভাগ আছে নেকি বডিত হেতু আমাৰ metamerism বুলি কয় আৰু notochord এটা আমাৰ spinal cord to যোনটো ডেৰিভেটিভ হয় যোনটো অৰিজিন হয় হেতু আমাৰ notochord বুলি কয় সো হে notochord আছে দে নাই হেতু বেছিস যত আমাৰ ক্লাসিফিকেশন কৰা হয় সো তোমালোকক যদি কোৱেশ্চন খুদে এক্সামত যে What is the basis of classification? So classification basis amar ei sota hol tar pisot tumar lage likhibo laibo eta line likhibo laibo je ta mane levels of organization to ki hoy body symmetric to ki hoy germinal layers to ki hoy cilium ba body cavity mane ki metameric segmentation to boli kole ki buja aru notochord to ki hoy so etia ami ki korim etia ami prottekta sota je topic ase heketa ami bikhoy in detail sam so keneke classification to kore So first junto ase basis of classification or hetu hol levels of organization. So levels of organization boli kole kuntu levelot ki ahe hetu pore generally. So levels of classification to hol based on organization of cell animals are grouped into 4 levels. So
সেলৰ অৰ্গানাইজেশনটো কেনেকে আছে সেলৰ অৰ্গানাইজেশন কিমান কি ধৰণে আছে হেতু বেসিছত আমাৰ চাৰিটা গ্ৰুপ কৰিছো সো ফাৰ্স্ট টু হল cellular level of organization tissue level of organization organ level of organization organ system level of organization so tissue cellular level আমি চাম যে unicellular হয় না multicellular হয় tissue হলে multicellular হলে তো obviously tissue level গুছি যাব tissue level যদি multi tissue থাকে তেতিয়া হলে তো আমাৰ organ হ'ব multi organ থাকিলে কি হ'ব হেতু আমাৰ organ system form কৰিব and it will fall in the organ level of classification so first আমি চাও cellular level of organization so cellular level of organization of whole cells are loosely arranged as aggregates ta mane generally kobo gole sabo laibo je high fi level of organization nathake eta single cell thakibo pare keteba ba duta tinta cell thakibo pare kintu they will be very loosely arranged mane specification beshi nathakibo tar bisot ase tissue level of organization so tissue level of hoise cells bilak organize kora hobo into tissues so particular tissue eta form koribo cellular level of difference to hoise je tissue formation hobo loosely arranged hoy thakibo kisuman cell kisuman kam koribo pare kintu they will not combine to form a particular function so hetu thomar ahibo periphery jonto ami porhim in details so tar pisot ase amar tissue level to already jonto kolu arrange kora hobo to form tissues so specific function koribo eta particular tissue so hetu ahile holo amar nidaria aru tenophores to tar pisot ase amar organ level of organization jonto higher organisms ahe jeneke amar platyhelminthes tar pisot chordates black ase he black amar organ aru organ system level organization ahibo so basically sabo gole jonto cellular level ot ase hetu mane bahut simple organisms hoy jeneke amar sponges and all he black amar cellular level of organization ahibo tissues bilak ahibo tarpisot organ aru organ system beleg hobo so eta amar next to ahise organ systems of different animals show complexities eta jeta organ systems to ahibo organ system aha loge loge bostu complex hoy jabo single cell ba single eta tissue thagile ki hobo bostu to সহজ level ot thake ground level boli ami ko কিন্তু যে তোমার লগে organ বা organ system বলি বস্তুটো আহি যায় তেতিয়া বস্তুটো complexity word to আহিছে তাৰ মানে বেছি তো complex হৈ গৈ থাকিব so for example digestive system is of two types so digestive system to আমি digestion যেতিয়া পঢ়িছিলো তোমার লগে দেখিছিলা যে digestive system to দুটা ধৰণৰ আছে complete আৰু incomplete so incomplete এটা কি হয় it has only a single opening and that acts as the mouth and anus এটা opening থাকিব mouth আৰু excretion ৰ কাৰণে common point আৰু এটা আছে complete যোনটো হয় দুটা opening থাকিব mouth আৰু anus circulatory system to যোনটো আছে it has two types open and close so open close type of circulatory system ta ase so hekhini amar duta types of organ system ase so dekhilane tomalage je okol cellular level ot thakate requirement classification nasile ki simple cell eta ase hetue sob kam koribo kintu jetia amar organ system boli ahi gol tetia amar eta type of digestive system to jeto eta type of system hoy hetu to amar bhag pai golu so jimane bostu tu higher level ot goi thakibo kimane ta mane complexity bahi goi thake organism eta so eto tomalage sabo para je incomplete digestive system to kundu hoy so eto juntu entry point ase hydra entry point is the exit point eto amar juntu ase flatworm hetur juntu entry point that will act as the exit point kintu jetia amar complete jetia digestive system to kom ta mane mouth eta thakibo anus eta thakibo so entry aru exit point beleg থাকে এতিয়া আছে আমাৰ যোনটো symmetry body symmetry বুলি যোনটো ক হেতু তা মানে symmetrical হয় নে asymmetrical হয় হেতু আমি body symmetry classification দিও so it is the arrangement of similar body parts on two sides of main axis of the body এটা আমাৰ body টো যোনটো আছে আমি ধৰা এটো আমাৰ body টো middle point বুলি ধৰিছো so এই আমাৰ middle point টো যদি আমি body টো divide কৰো আমি body টো divide কৰিলে right side is equal to left side tamane both the halves will have equal organ system limbs sobkhini equal division hobo laibo hetuke koy amar body symmetry so eta amar etu jontu sailwa hetu human body eta loisu etu ami head or ekhini pa ami
পুৰা ডিভাইড কৰিছো কাটিছো সো ডিভাইড কৰাতে কি হৈছে ৰাইট হাফ এন্ড লেফট হাফ ইকুৱেল হয় সো এটো কি কৈছে আমাৰ সিমেট্ৰিক্যাল পৰিব কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰত কি হ'ব বস্তুটো এসিমেট্ৰিক্যাল হ'ব যেনেকে এই স্পঞ্জটো আমি যেতিয়া মেইন এক্সিস দি কাটিছো দেখিছানে এই দুটা সিমিলাৰ নহয় সো এটো হল এসিমেট্ৰিক্যাল যেনেকে এটো আমাৰ যোনটো হাউস ফ্লাইটো যেতিয়া আমি হাউস ফ্লাই বিটেল যোনটো সাপোজ আমাৰ যোনটো ইনসেক্ট এটা লৈছো মই হেতু মাজেদি কাটিছো ৰাইট হাফ ইজ ইকুৱেল টু লেফট হাফ তাৰ মানে হেতু হল সিমেট্ৰিক সো এতিয়া দুটা টাইপৰ ক্লাসিফিকেশন আছে এটা হল asymmetrical আৰু এটা হল symmetrical so asymmetrical to আমি অলৰেডি কৈছো যে that it cannot be divided into two similar parts most poriferan snails হেবিলাক symmetric নহয় তাৰপিছত symmetrical যোনটো হয় আমাৰ human beings mammals হেবিলাক আমাৰ symmetrical পৰিব এতিয়া next to আছে symmetrical দুটা টাইপত আমি ডিভাইড কৰিছো asymmetrical তো আমি এটা বস্তুটো সমান নহয় কিন্তু যোনটো সমান হয় হে সমানটোৰো আমি সাব ক্লাস লৈছো সো সাব ক্লাস ফাৰ্স্টটো হল radial symmetry so radial symmetry বুলি কলে কি হয় here body can be divided into two equal halves by any plane along central axis of the body হে central axis to আমি oral arboreal axis বুলিও কওঁ so এতিয়া কি হয় radial symmetry to কি হ'ব আমি body to apart from the এইটো আমি যদি ডিভাইড কৰো তেতিয়া আমি body to it can be divided into two equal halves by any plane তাৰমানে যদি আমি এই যোনটো অৰ্গানিজম আছে ধৰা এটো আমাৰ ইফালেদি কাটিছো এই দুটা ইকুৱেল আমি ধৰা ইফালেদি কাটো তেতিয়াও আমাৰ এই দুটা পাৰ্ট ইকুৱেল আমি ধৰা ইফালৰ পৰা কাটো তেতিয়াও আমি ইকুৱেল হাফস পাম সো ৰেডিয়েল সিমেট্ৰিত কি হ'ব আমি যোনটো সাইডে দিও নাকাটো আমি ইকুৱেল হাফস পাম সো হেতু হল আমাৰ ৰেডিয়েল সিমেট্ৰি apart from the আমাৰ সেন্ট্রাল এক্সিস সেন্ট্রালি যোনটো কাটিছো হে সেন্ট্রালি কাটাৰ বাদেও যদি আমি কাটিলে সমান হাফস পাও এটো ধেনেকে ধৰা এটো আমি কাটিলো এটো সমান হাফ আমি এটো এনেকে কাটাতে এখিনি আৰু এখিনি সমান হাফ পাম এখিনি আমি সমান হাফ পাম so apart from cutting in the middle axis আমি যদি বেলেগ সাইডে দিও কাটো তেতিয়া আমি এটো radial symmetry বুলি কওঁ তাৰ পিছত bilateral symmetry so bilateral কৰিলে মানে কি right half is equal to left half যে আমি মেইন এক্সিস যদি কাটো right half আৰু left half সমান হ'ব এতিয়া আমি এইটো সাপোজিং আমি যদি এনেকে কাটিছো এই হাফটো এইটো হাফৰ লগত সমান নহয় এইটো সাইডে কাটিলে এই হাফটো এইটো হাফৰ লগত সমান হয় সো bilateral symmetry ক্ষেত্ৰত কি হ'ব যে আমি যেতিয়া সেন্ট্রাল এক্সিস দি কাটো তেতিয়া আমাৰ right is equal to left কিন্তু radial symmetry ত কি হয় right is not equal to left কিন্তু আমি যি কোনো প্লেনে দি কাটিলেও এটো ইকুৱেলিটি এটা মেইনটেইন হ'ব right is not equal to left হেতু নহয় ৰেডিয়েলত right আৰু left ইকুৱেল হ'ব যে হেতু মানে নাই কিন্তু আমি কাটিব পাৰো যিকোনো প্লেন এটা দি কাটিব পাৰো যিকোনো এটা প্লেন এটা দি but those two planes will be having same equal amount আৰু bilateral মানে সমান হ'ব লাগিব যে both the sides are equal so bilateral symmetry to হল হেতু তাৰ পিছত আছে আমাৰ germinal layers so germinal layers বুলি যোনটো কৈছো embryonic layers আছে হেতু germinal layers to এটো হল so these are layers of embryo from which all the body organisms are formed so body organs বিলাক যোনবিলাক আছে হেবিলাক যোনটো layers of form হ'ব হেতু হল আমাৰ germinal layers so আমি germinal layers বুলি হেতু term দিছো so based on the number of germ layers animals are of two types so diploblastic আৰু triploblastic কিন্তু diploblastic triploblastic দুৱাৰ আগতে আমি germinal layers কেটা চাও so germinal layers আমাৰ হল বিশেষ আমাৰ তিনটা থাকে তিনটাত আমাৰ endoderm ectoderm আৰু mesoderm থাকে so endoderm মানে কি endo বুলি কোৱাৰ লগে লগে কি বুজিছা ভিতৰৰ যোনটো লেয়াৰ হ'ব endoderm ecto মানে কি ecto মানে বাহিৰত ectoderm to হল বাহিৰৰ লেয়াৰ meso মানে কি meso মানে middleman so mesoderm to হল middle layer আৰু কিতেবা কিছুমান কি হয় endoderm ectoderm mesodermৰ বাহিৰৰ mesogli টাইপৰ বুলি এটা লেয়াৰ থাকে mesogli হে mesogli to এই পিংক কালাৰ লেয়াৰটো আছে হে mesogli to কিছুমান অৰ্গানিজমত প্ৰেজেন্ট থাকে
এতিয়া আমি ডিপ্লোব্লাস্টিক আৰু ট্ৰিপ্লোব্লাস্টিক এনিমেল কি হয় চাম সো তোমালোকৰ সাকে ক্লিয়াৰ হৈছে এতিয়া জাৰ্মিনেল লেয়াৰ্স কোনটো কয় যে যোনটোৰ পৰা অৰ্গেনছ বিলাক ফৰ্ম হ'ব তিনটা ধৰণৰ আছে এন্ডো একটো আৰু মেসো সো এন্ডো মানে ভিতৰটো একটো মানে বাহিৰটো মেসো মানে মিডলটো আৰু বিটুইন আমাৰ এন্ডোডাৰ্ম আৰু একটোডাৰ্ম আমাৰ এটা লেয়াৰ আছে হেতু আমি কওঁ মেসোগ্লি সো এটো হল আমাৰ germinal layers আৰু classification based on germinal layers আমি diploblastic আৰু triploblastic animals পাইছো so diploblastic আৰু triploblastic মানে কি চাই লও হা so diploblastic আৰু triploblastic মানে কি diplo মানে দুটা layer থাকে কিছুমান organismত দুটা layer থাকিব যিকোনো দুটা layer থাকিব of the germinal layers আৰু triploblastic যিকোনো মানে এই তিনটাই থাকিব আমাৰ germinal layers এতিয়া আছে আমাৰ cilium বা body cavity so it is the cavity lined by mesoderm so body cavity যেটা mesoderm line কৰা থাকিব হেতু তোমাৰ cilium বুলি কোৱা হয় আৰু it is seen between body wall and gut wall so body wall আৰু gut wall মাজত যোনটো layer আছে হেতু আমাৰ cilium cavity হয় cilium separates the muscles of gut and body wall so gut আৰু body wall ৰ যোনটো muscles খিনি আছে হেতু separate কৰিব আমাৰ cilium so based on the nature of cilium animals are of three types so nature of the cilium মানে এই body cavity to basis on মানে আমাৰ animal classification তিনটা টাইপৰ আছে first to হল aciolmate pseudocoelmate আৰু ceolmate so cilium to থাকা না থাকা ওপৰত কেনেকুৱা organization হৈ আছে হেতু basis তো আমি animal to classify কৰিব পাৰো so aciolmate মানে cilium cavity to নাথাকে pseudo মানে কি থাকে কিন্তু that will be in a hidden form বা মাঝে মধ্যে বুলিও কব পাৰো এনেকুৱা ধৰণৰ ফৰ্ম এটা থাকে তাৰ পিছত ceolmate মানে true cavity যোনটো true body cavity আছে হেতু আমি ceolmate বুলি কওঁ so what are the functions of cilium so before আমি it types কেটা পঢ়াৰ আগতে আমি চাব লাগিব functions of cilium to কি হয় so functions of cilium include it accommodates visceral organs so visceral organs যিবিলাক আছে body ভিতৰৰ organs খিনি আছে হেখিনি accommodate কৰে body cavity টোৱে there's a ciliumic fluid reduces friction between visceral organs so এই visceral organ যোনখিনি আছে আমাৰ body ভিতৰত সেই organ খিনিৰ মাজত friction যাতে নহয় friction টো যাতে reduced হৈ থাকে হেতু কাৰণে আমাৰ cilium টো আছে তাৰ পিছত it acts as shock absorber so body cavity থাকাৰ লগে লগে কি হ'ব আমাৰ লাইনিং থাকিব মেসোডাৰ্মৰ লাইনিং থাকাৰ লগে কি হ'ব আমাৰ shock absorption হ'ব so shock absorption ৰ কাৰণেও আমাৰ cilium টো থাকে এতিয়া আছে আমি চাও aciolmate ceolmate আৰু pseudoceolmate ৰ ডিফাৰেন্স টো কি আৰু এক্স্যাক্টলি অৰ্গানাইজেচন টো কেনেকুৱা হয় aciolmate মানে কি cilium cavity টো নাই তো এটো আমাৰ যেটো নরমাল অর্গানাইজেশন আছে হেতু আমাৰ aciolmate the space between body wall and digestive cavity is filled with matrix so মানে আমাৰ cavity একো নাথাকে কিবা এটা বস্তু এটা matrix layer দি filled হৈ থাকিব example porifera to platyhelminthes তুমি ক্লাসিফিকেশন খিনি যেতিয়া চাম তেতিয়া পাম porifera পৰা platyhelminthes যোনটো ক্লাसेস আছে হেখিনিত আমাৰ aciolmate type of organization আছে body cavity pseudoceolmate ta mane false juntu mane aseo naio henukwa dhoroner so here the body cavity is not lined by mesoderm so body cavity to mesoderm di lining hoi thaka nai mesoderm is scattered in pouches so it is dekhile pouch hisabot scattering hoi ase mesoderm to ase kintu cavity nai eto ki ase cavity ase but mesoderm to scatter hoi ase pouch hisabot so hetu mane hol amar pseudoceolmate for example aspirants তাৰপিছত ceolmate টো যোনটো আছে এটা true cilium থাকাটো কয় so cilium arises from mesoderm column is lined by peritoneal layer and filled with coelomic fluid example annelida to chordata তো মানে যোনটো true ceolmate হয় তাৰ মানে যোনটো proper body cavity আছে হেতুত মানে কি হয় mesodermৰ পৰা cilium টো arise কৰিব mesodermৰ পৰা cilium টো উলাইলে cilium is lined by peritoneal layer cell layer ase hetu layer di line kora thakibo and filled with coelomic fluid eta fluid thakibo junto coelomic cavity to fill koribo hetu hol coelomic fluid so example to hoise amar annelida to chordata mane mammals to hetu present ase so eitu hol amar body cavity basis of classification next ase metamerism ba metameric segmentation junto moi koi asil so metamerism to hoise it is the phenomenon in which the body or organs is
is externally and internally divided into repeated segments. So etot ki hobo gote body tote eta type of segment thakibo. Internally externally he segmentation thakibo ta mane bhag thakibo. So aru hetu repeat hoi thakibo segments keta. So repeated segments keta karne hetu ami metamers buli ko aru he metamers er karne naam to hoise metamerism ba metameric segmentation. So hetu commonly poa jay amar Annelida class 2. So annelids ki hoy jeneke amar earthworm, centipede, millipede, kesu he class 2 amar Annelida to poa jay. Kesu kerelua kunjeluka junbilak ami kok hetu class ot amar segmentation thake. Body to abi segment dekha pao. So he segment ketar term to hoise metamerism ba metamers aru phenomenon to hol metameric segmentation. So etu hol amar at the basis of classification. That's the last junto ase 6 number to notochord. So notochord to ki hoy notochord to hoise is a mesodermally derived supporting rod. So it is a rod eta rod eta hoy mesodermally derived hoy ta mane middle layer to ba derived kora hoise formed on the dorsal side. So dorsal side during embryonic development in some animals. So notochord to amar ki hoise dorsal side ta mane pisfalor side to amar embryonic development time of mesodermal origin or eta cord edal ulabo a pink color cord dal he pink color cord dalor term hoise notochord aru to found in some animals. Chordata class to amar notochord to poa jay. So animals with notochord are called chordates. Junto chordata class hoy tare animals king ami chordates buli ko and those without notochord are called non-chordates. So etu basis to amar classification eta kora goise animal kingdom or. So notochord to amar mesodermal origin hoy. Etia ase amar he classification or basis ot amar jun keta criteria loislu he criteria basis ami 11 ta major phyla of animal kingdom classification korchu. Ta mane 11 ta different classes ami derive korisu he based on that classification. So first to hol porifera, second to hol cnidaria. C to pronounced hoy, C to silent hoy. So itu hol cnidaria. Etu to same hobo Ctenophora, Platyhelminthes, Aschelminthes, Annelida, so ase Arthropoda, ta mane amar insect class to mollusca. So phylum mollusca, ta mane junto hamukhor class to hol etu mollusca. Echinodermata junto amar starfish, heduka seahorse eblak amar echinodermata. Hemichordata aru chordata. Hemichordata aru chordata to pray bhag eke hoy. Hetu ami mane sub classes abo treat korbo paru chordata. So etu hol amar 11 major phylum classification of the animal kingdom. Eti ami sabo lagibo protekta kingdom or ki features ase kiba similarity ase niki aru ki uniqueness ase kitu bikhoy ami sam. So ami swar agote ami level of organization khini eta glance eta marilo eta word silo. So first junto phylum ase porifera tate ase ami cellular level of organization pa. So cellular level of organization pam germ layers to nathake ta mane amar mesoderm, ectoderm, endoderm he germ layers to nai. Symmetry ta mane hota asymmetrical aru radial. Asymmetrical ba radial buliu kobo para. Dar pisot aciolmate ta mane hetor body cavity to shunno, body cavity nai. Tar pisot ase cnidaria, Ctenophora hetu ekelege dise karon ki they are tissue level of organization. So germ layers of whole diploblastic termine duto germinal layers ase. Symmetry, radial symmetry ase hotor. Aciolmate termine hotor aciolmate mane hotor body cavity nai. So platyhelminthes sot ami organ aru organ system to dekha pao, organ system level of organization. Triploblastic hoy termine tinta germ layer ase. Symmetry to amar bilateral symmetry dekha pam. Left is equal to right. Hotor ko aciolmate, body cavity is absent. Aschelminthes sot ami organ system dekha pam. Triploblastic ami germ layers dekha pam. Symmetry to bilateral symmetry aru aciolmate to hol hotor pseudo aciolmate ta mane false body cavity eta ase. Aru baki jun keta phylum ase Annelida, Arthropoda, mollusca, echinodermata, hemichordata aru chordata hetu ami organ system dekha pam. Triploblastic hobo hotor. Symmetry to bilateral symmetry hoy aru cilium to hole hol actual true cilium thaka
organisms. So এই টেবুলখনত আমি থুলমুলকে গোটেইখিনি ক্লাসিফিকেশন কি বেসিছত কৰা হৈছে সামাৰাইজ কৰি দিছো এতিয়া আমি চাম আহা ফাইলাম পৰিফেৰা সো ফাইলাম পৰিফেৰা এটা ইন্ট্ৰোডাকশন এটা দিও ফাইলাম পৰিফেৰা বুলি কলে স্পঞ্জ যোনটো ক্লাছ আছে স্পঞ্জ সি স্পঞ্জ হেতু আমাৰ পৰিফেৰাত পৰে সো পৰিফেৰাটো গ্ৰেজ অফ অৰ্গানাইজেচন অলৰেডি দেখিছো সেলুলাৰ হয় সিমেট্ৰিত আমি দেখিছো যে মোস্টলি এসিমেট্ৰিক্যাল কিন্তু কিছুমান ৰেডিয়েল সিমেট্ৰিও দেখাব পাৰে যে এটা পাৰ্টৰ লগত সিমেট্ৰি আহিছে তাৰ পিছত জার্ম লেয়াৰ্স টো শূন্য 0 নাই জার্ম লেয়ার্স তাৰপিছত সিলিয়াম তাৰমানে এটা বডি কেভিটিটো এসিঅল মে বডি কেভিটি 0 তাৰ পিছত হ্যাবিট এন্ড হ্যাবিটেটস টো কি হয় দে আৰ মোস্টলি একুয়াটিক পানীত পোৱা যায় মোস্টলি যোনটো মেৰাইন এনভায়ৰনমেন্ট হয় সেডেন্টাৰী তাৰমানে হিহত এটাচড হৈ থাকে এটা পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়াত হিহত লাইফ টাইম এটাচড হৈ থাকে solitary বা colonialও হ'ব পাৰে কিছুমান ইন্ডিভিজুয়ালি থাকিব পাৰে কিছুমান in a form of colony exist কৰিব পাৰে সো বাকি যোনখিনি আমাৰ পরিফেৰাৰ unique features আছে digestive system or properties আছে সেইখিনি আমি next classত discuss কৰিম আশা কৰিছো তোমালোকে এই basis of classification টো clear হৈছা কেনেকৈ classify কৰা হৈছে আৰু what was the need কি হয় কাৰণে আমি classification টো কৰিছো সেইখিনি তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈছে সো তোমালোকে নেক্সট ক্লাছৰ লৈকে এইখিনি তোমালোকে ৰিভাইজ কৰা সো দ্যাট নেক্সট ক্লাছত যেতিয়া আমি পরিফেৰা ডিসকাস কৰিম বা বাকি যোনকেইটা ফাইলা আছে সেইকেইটা ডিসকাস কৰিম তোমালোকৰ হেতু সহজ হয় সো টিল দেন বাই বাই টেক কেয়াৰ